Okay, so let's now proceed on the fifth topic of this discussion, which I believe is the most important topic as well, because it focuses on building a strong foundation on how to solve a problem using programming. Diba? So previously, we discussed in our previous topic the definition of programming. Diba? Programming is the process of writing instructions to let a computer know what to do. Diba? So, katong instructions kay mo gisulat, there is a certain idea nga gina-follow ana. So naa kay certain plan nga gina-hatch before nimo siya implement into programming. So atuwa na siyang i-define, and at the same time atuwa sad siyang tun-an kung unsaon pagbuhat anang plan nga ato ang gi-mention or kanang idea nga ato ang gi-discuss para makasolve og isa ka certain problem. So first, let's discuss or know what's the definition of an algorithm. Okay, so from Tech Target, it says that algorithm is a procedure or formula for solving a problem based on conducting a sequence of specified actions. So in short, algorithm is the formula, 'di ba? Formula or the procedure na imuhang gina-follow or imuhang gina-formulate kung paano nimo i-solve ang isa ka problem nga imuhang na-encounter. Kung sa mathematics, 'di ba? Let's say for example na ay gihatag nga problem inyong teacher, and na-realize nimo after analyzing, na-realize nimo nga gusto di ay sa imong teacher nga i-solve nimo ang velocity, di ba? So pag solve sa velocity, you have to follow a formula on how to do that or how to solve the velocity. Daghan pa sa mathematics, we have formula sa algebraic no sa kanang algebraic expressions, and then mga formula on how to solve the speed of a certain object nga kanang nag-move. So daghang kayong klase nga formula sa mathematics. The same pud na sa programming. Every time nga maka-encounter ka og problem nga kinahanglan nimo i-automate or kinahanglan nimo codean og program, magplano jud ka. Mag-set up ka og kanang plan or step by step nga plan on how to solve that problem before nimo siya i-implement into a program. So in short, what I'm trying to say is algorithm is the formula, mao na imong gi-create nga formula to solve a problem, and once na ana kay formula, you can now do programming. Pwede na nimo siya i-implement. So programming is the implementation or the elaborate implementation of an algorithm. So daghan kay klase sa algorithm, no. For example, kana pa lang daang pag solve nimo sa sum sa two numbers. For example, nag-program ka og kanang calculator nga makasolve og sum. Kwaon nimo of course ang first number, second number, and then i-calculate nimo, then you will get the sum. That's the most basic nga algorithm. And daghan pa jud kay advanced nga algorithm. For example, kana pa lang ang pag-search nimo online sa imong search engine. Pag-type nimo og input sa imong search engine, pag-click nimo sa search button, i-take in siya na ay kanang function nga mukuha sa imong input, then sulod ato nga function na ay mga step by step procedures dito. Katong step by step procedures nag-follow to siya certain algorithm or certain logic kay para maka-provide siya og results nimo nga kinahanglan nimo makita sa imong web results or sa imong search results, di ba? Daghan pa algorithm as well para makakita kag mga mutual friends nimo sa imong Facebook na siya formula nga gina-follow. So, sa programming, in order for you to write an algorithm, you have to be systematic, di ba? You have to follow a process. And it depends talaga. There are a variety of ways to solve to write algorithm. Pero ang pinaka-basic talaga is the first thing that you'll have to do is, of course, to define a problem. Ano ba yung pag-define ng problem? Meaning, dapat mag-create ka og algorithm, dapat na-adjust yung problem, di ba? You cannot write an algorithm without a certain problem. It's useless. And then another one, you have to analyze the problem na gihatag sa imuha. And then you have to write the algorithm. And then right after nimo makasulat og algorithm, you are now ready to implement the algorithm by doing programming. So, meaning last step ang programming, di ba? So, let's give you an example kung unsa ni siya nga mga steps nga akong gipang mention. Okay, so when we talk about defining a problem or problem definition, it focuses on making sure that there is a problem indeed nga nag-exist. And kasagaran sa programming field or sa software development field, the time nga magbuhat kag isa ka algorithm, if naa kay nakita nga problem kasagaran, if naa kay client ka nag-request sa imuha to develop a certain program. Ana man jud kasagaran sa soft dev, di ba? Naa kay client nga nag-request sa imuha nga ipa-automate ilang service, or for example suguhon ka mag-develop og kanang enrollment nga system. So imuhang i-identify unsay mga problem nila nga na-encounter, unsay mga process nila kay para mo to imuhang i-convert into
a program. So for example, Dria, we have client X would like you to create a program that calculates his employees' monthly salary. Employees are paid per hour with a rate depending on the role. For example, pag manager siya, 150 ang sweldo, pag supervisor 120, pag clerk lang 100 pesos per hour ang iyang sweldo. And at the same time, bawasan sa ng sweldo og mga deductions such as for example sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig nga na ay mga corresponding um, value, of course. So, ang unang buhaton ni Madria is, as a programmer, you really have to listen well. So, importante kaayo ang communication skill diri as a problem definition. You need to ask questions kung unsa jud gusto ni customer ipabuhat sa imuha. So, for example, kani sa problem nga naata diri pagdungog pa lang nimo daan sa gusto ni client, you can easily think nga gusto niya og kanang marag payroll system, di ba? Gusto niya nga mag-develop ka og payroll nga program, tapos rate nagadepende kung pila ang imuhang ay unsa ang imuhang role, and then kwaon sa nimo ang total number of hours kay per hour man. So meaning kung pila ka pila ka oras iyang trabaho mo sa iyahang sweldo. And then minusan na to og deduction. So kana marag ana imo ha siyang i-define nga na ay nag-exist nga problem. And then sa second one is you need to analyze, di ba? Sa pag-analyze, the same ni siya sa kanang mag-solve ka og mathematical problem, di ba? You need to get the given numbers. Kasagaran sa teacher sa setup sa ato ang klase sa mathematics nga class, kasagaran jud na ay mga given data, di ba? Katong mga given data ato to siyang i-analyze para makabalutag unsay gusto ni teacher. Meaning, na given data, based sa given data, makabalutag unsay kulang kay para makuha na to ang output. Ningon ana pod sa programming, di ba? For example, based dito sa problem previously, makaingon ta nga ang mga given data kay katong rate per hour. For example, if ang role is manager, ang rate is 150, pag supervisor, ang rate is 120, pag clerk, ang rate is 100. And then we also have given data, for example, ang deductions kay SSS 650, PhilHealth 300, Pag-ibig 350. So, aside po dana, we can also say that given sad ang kanang fact nga rate kanang rate times hour per hour ang iyahang kanang pag-calculate sa sweldo. So maka-create na yung tag formula nga okay, so gross salary equals rate times total hours. And then after na to makuha ang gross salary, okay, ato sang kwaon sa daang net salary equals gross salary minus the deductions. Okay? So ningon ana. So meaning ang input nga kinahanglan nato is ang rate and the total hours. Okay? So ma-define dayon nimo, ma-analyze dayon nimo unsay mga given data and mahibal-an sad nimo kung unsa ang imuhang kuhaon nga output. So based diri sa problem nga to ang gina-solve, ang output nga gusto nato kuhaon is the net salary. Diba? Pag may net salary, nanadra ang imuhang deductions na minusan na siya daan og deductions. So again ha, sa problem analysis, you need to identify kung unsa ang mga given data, unsa ang mga kulang na data, and at the same time, based aning present o kulang nga data, you will know kung unsang output ang imuhang gusto i-provide or imuhang gusto i-output. Okay, so next, ready na, prepared na nga to ang mga formula, kabalo na tagun sa tong buhaton. Ang next is the algorithm formulation. So this one is the most important part, of course, because you need to write the step-by-step instruction na. There are different ways of writing an algorithm. Ang pinaka-common is ang pinaka-common are the pseudocoding and the flowcharting approach. So, let's start muna with the pseudocoding. Pseudocoding, from the word itself, pseudo, is meaning dili siya real jud na code, pero kung tan-awon nimo siya, mura siya og tinuod nga programming code, but it's not actually a real programming code because sa programming you have to follow a fixed nga rule, or fixed na syntax. Sa pseudocode, there is actually no fixed syntax. Wala siya gina-follow nga certain syntax. Although mas better kung naka-follow nga certain standards, di ba? So pseudocode is an artificial and informal language that helps programmers develop algorithms. It is a text-based detail or algorithmic design tool. So if in short, ang pseudocode mura lang kag nagsulat sa imong papel kung unsa nga step imong gusto i-follow kay para ma-solve nimo ang problem. That's pseudocoding. So ano ba ang mga steps sa pseudocode? First, you have to arrange the sequence of tasks and write the pseudocode accordingly. So, let's say, for example, kung sugoon ka sa imuhang teacher to solve
the sum of two numbers. So ang unsa may step nimo, unsa may kana procedure nimo nga sundon, bawal lain pud magsugod ka diretso sa calculate the sum, di ba? Nga wala pa gani kay given. So meaning kung magbuhat kag algorithm using that problem, so magbuhat kag pseudocode, so meaning first kuhaon sa nimo ang first number, and then ang step 2, get the second number, then step 3, get the sum. Ana lang, di ba? Naka-step by step siya. Bawal man ka magsugod sa get the sum nga wala pa kay given. So kinahanglan jud nimo i-arrange ang imong pseudocode sequentially based sa task and write the pseudocode accordingly. And number 2, you need to start with a statement of pseudocode which establishes the main goal or the aim. Meaning kinahanglan nimo mag-start sa pinakauna ni mga statement, kinahanglan nimo ibutang dito kung unsa ang imong goal. For example, number 1, di ba katong atong sample problem nga i-solve ang sum sa two numbers. So the step 1, get sum, get first number. So kato pa lang word nga get, kabalo na ka nga you will have to get an input for the first number. Step 2, get input for second number. So get pa rin, nandun pa rin yung get. And then third, calculate sum equals first number plus second number. So from the word itself ng calculate, naka-establish na ka og goal nga kinahanglan to nimo to i-calculate ang duha ka number. So that's what I'm trying to say. All right. So for example, before that as well pala, ako asang establish ang mga standards sa pseudocoding. Like I've mentioned, wala siya certain rule, wala siya certain syntax na gina-follow, but it's better to have standards, di ba? Number 1, you have to use control structures. Di ba? In doing programming, like we've discussed in the previous topics, part sa elements of programming ang control structures, katong decision making or while, di ba? For example, kanang moingon tag, if the grade is less than 75, meaning bagsak. Else, meaning pasado, di ba? Merg ana. So another one is a while. So while number is not equal to 100, so ato ang ibalik-balik ang statement. So mag-count ta from 0 to 100. Yan, mo stop lang siya sa 100. So that's an example of control structure sa pseudocoding. Okay, second, we have to use proper naming convention. In programming, like we have mentioned in the previous topic, variables are very common. You need to use variables to accept input or to accept data from the user. The same raguna sa math, di ba? Na ay sa mga given mo, ingon tawag ka ng let x equals 5, let y equals 10. So, ingon ana po, na yung mga variable. So, kanang mga variables nato, kinahanglan nato na siya gamitan og proper naming convention, panganlan nato siya og tarong, kay para dili ta masaag later on, dili ta makalimot kung unsay purpose ana niya. For example, ang imuhang variable is nangayo ka og input nga pangalan gikan sa imuhang user. Nangayo kag input nga pangalan sa imuhang user, so unsay pangalan sa imuhang variable? Pwede nimo butangan og user name or user full name, user first name, user last name, kay para later on, bisan pagpila ka tuig ang milabay, pagtan-aw nimo sa imong code, kabalo kag unsay purpose ana nga variable. So that's an example of using a proper naming convention, di ba? And then you have to indent and use white spaces as well because it's very important to organize our codes. Mas better kung ako na siyang ipakita later on saan pagbuhat og kanang indentation and at the same time kanang white spaces. Okay, so another one is we have to write pseudocode by keeping it simple and concise. Ayo isulat jud nga buo jud nimo isulat ang mga instructions nimo. As much as possible, use symbols, di ba? As much as possible, use symbols. For example, instead na moingon kag if 1 is less than 2, di ba kanang isulat jud nimo nga if 1 is less than 2, so mogamit instead kag symbol nga naga-represent sa less than. For example, if 1, then katong symbol sa less than, then 2, ano yung nana? You have to keep it simple and concise. Okay? So another one you have to avoid you have to avoid writing pseudocode which is too abstract and familiar naman mo unsay kanang kuan na unsay definition na ng abstract, so meaning naka-hidden ang imong mga kuan, mga implementation. And writing a pseudocode, it's better to be explicit talaga. May meaning imo yung isulat one by one talaga yung steps. And then don't be too generalized. Okay, so I've mentioned a while ago about
starting with a statement sa pseudocode nga nag-establish og main goal. So kani ang mga example nga mga statement nga nag-establish og goal. For example, kung mangayo kag input kay user, you can use set input initialize. Example lang ha, kung tayo mangayo ka og kanang name ni user. So set name equals John Anthony, or input name equals Juan de la Cruz. Initialize x equals 5. Ragnana. And then, output, kung mag-display ka og data. For example, print name or something like that, or output data, or show results. Maraging ana. And then conditionals, kato kung gihatag ang inang example. Let's say if A is less than 2, or if grade is less than 75, something like that. And loops, for example, while A is less than 2, while A is not equal to 100, ang mga nana, mogamit ka og mga proper jud na kuan kanang terms kay para makabalo or makasabot si programmer kung unsa ang imuhang purpose ana niya nga statement. Okay, so I'll give you an example of pseudocoding implementation kaya para mas masabtan pa. For example, diriya number 1, katong ako ang giingon gay na will have to get the sum of two numbers. Kutahay, getting the sum of the two numbers. So nag-start ta of course o keyword na start because it signifies that the program will start right here. So nagbutang tag start, meaning that ta mag-start sa tuang program. Okay, so diriya start. And then set A equals 5, B equals 6, sum equals 0. So from this line pa lang with the keyword nga set, you know nga nag-initialize tag mga value diri nag-input taog mga values ato ang variable. Ang value ni A is 5, ang value ni B kay 6, ang value ni sum kay 0. And then sa baba, sa third line, calculate sum equals A plus B. Meaning, gi-calculate nato si A, gi-plus nato kay B, and then ang result ato ang gi-assign kay sum. So for example, 5 ang A, 6 is B. So that's 5 plus 6 equals 11. So ang value ni sum karon is 11. And then next is print sum. Ato ang i-output. So meaning mo display dito dapat sa program ang 11. And then exit, meaning dra lang kutob ang logic sa imuhang algorithm, stop na siya, humanang ang imuhang program. And then another example is counting from 0 to 5. Kung tahay gusto ka mag-display og 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ang 0 ang imuhang starting point, ang 5 ang imuhang ending point. So, again, nag-start ta, kay dra magsugod ang ato ang program, and then nag-set ko og value. Ang A is 0, dra starting point. Ang B is equals to 6. Gibutang lang ako ang 6 because dapat between siya sa 0 and 6. So, butang lang na ito drag B. Yan na, dra marag limit niya ang 6. Kay before 6, dara siya dapat mag-stop. Pwede good ka magbutang diriya og 5. Kung gusto ka, pwede nimo na siya i-5, walay problema. Ilisan lang nimo ang condition diriya og less than equal kay para mag-stop siya sa 5. So, ato siyang i-kuan. Sige da, ato da siyang i-perform. Ato siyang i-trace. So, currently the value of A is 0, niya ang B is ato mang giilisan himo na tog 5. So, that means ang pagbasa ani is while 0 is less than or equal to 5. Then, so if true ang result, i-follow niya ang then, iyahaning i-perform nga code kana draa. Okay, so 0 less than or equal to 5, is it true or false? Diba true? Kay less than man dyan sa 0 kay 5, so meaning i-execute ni niya nga statement kaning sa sulod. And this is an example of a white space. Okay, a white space or an indentation. Ngano, tungod kay naka-indent, diba? Naka-tab ang imong code. Unsay purpose ana niya? I-organize, meaning kani nga code riya part ni siya sa while. Wala na to gidikit dra kay para dili ta malibog later on. Pwede gud nimo na siya idikit ra, wala problema, pero malibog ka kung kakinsa ni nga part si print A, kakinsa ni nga part si A equals A plus 1. So mas better nga gi-indent na to siya para makakuha kag idea nga kani sila nga statement part ni siya sa while. Nabilong siya kay while. Okay, so let's trace. Print A. So pila ang value ni A? Currently 0, di ba? So gi-print niya ni ang 0, gi-display niya ang 0.
So A equals A plus 1. So currently, ang value ni A kay 0 plus 1. So mahimong 1, di ba? 0 plus 1 is 1. I-assign niya kay A. So ang value karon bago ni A is 1 na. Nana siya sa 1. And then, ang while, based sa inyong nibalaan sa elements of programming, mobalik siya sa imuhang while nga statement, di ba? So, ang pagbasa na ani karon is while 1 is less than or equal to 5, which is still true. So, yahanap po ning i-process, i-display niya si 1. And then, a plus 1 na naman, so that means 1 plus 1 equals 2. Mubalik na po siya dito sa ibabaw. So, while 2 is less than equal to 5, true pa rin, i-display niya si kanang 2. And then, ang 2 na to nga A, plus 1 na naman, naging 3. Balik na po draa. So, 3 less than or equal to 5. I-process na po niya. Yan na pong i-print. So, i-print niya ang imuhang 3. And then, wait lang ha. So, this time, ang A na to kay 3 naman. So, 3 plus 1, naging 4. Balik na naman draa sa ibabaw. So, 4 less than or equal to 5. So, i-print na po niya. So, i-print niya si 4. Niya, 4 plus 1, mahimo siyang 5. So, balik na naman sa ibabaw. So, 5 less than or equal to 5. Diba? 5 is less than equal to 5 is less than 5. Diba? False. Pero kaya na may equal. So, true pa rin. Kaya na may equal. Okay, so true pa rin. I-output niya si 5. So, display niya si 5. 5 plus 1, maging 6. So, this time, 6 less than or equal to 5. So, false na because 6 is not less than 5 and it's not equals to 5. False na. So, meaning, ma-terminate na ni siya dria. End while na ta. I-process na niya ang end while. Wala na may exit naman. So, exit na. So, na-output niyo ang 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, that's an example of how to implement pseudocoding using a looping structure. Now, let's have an example of using conditionals. So we have a problem getting the average grade of 3 subjects and determining if it is pass or fail. Meaning, kuha na to ang average grade. Paano ba magkuha sa average grade na to? I-total, di ba, first ang mga subject and then i-divide na to kung pila ka buok. So, tulo raman ka buok ang atong subject. So, i-plus na to ang tulo ka subject. Tapos, i-divide na to by 3 and we will get the average. And after na to makuha ang average, atong identify kung pasado ba si student or failed. Di ba? So again, we started with a statement start. And then naghatag-tag mga sample ng mga value diri. For example, ang Filipino, 95. English is equals to 90. Math is equals to 75. And currently, average is equals to 0. Gi-zero sana ako ang average because wala ka man takabalo kung pila yung average. Di ba? So next line, gi-calculate na nato. Like I've mentioned, gi-plus na to ang tulo ka subjects divided by 3. And the result, I believe, is 86.67. Okay, so 86.67. So after niya ni nakuha ang average, which is 86.67, iyahan na dayong i-process ang conditionals. And again, if you notice, naka-white space kay para mabaluta nga kani si print pass, under siya ani nga statement, si print fail, under po siya ani nga statement. Okay, so let's start muna diri ang line kani. Ang pagbasa ni is something like this. If 86.67 is greater than 74, is it true or false? Greater than ba si 86 kay 74? Diba? True. So, meaning, kaya nag-true man siya diri, i-print niya ang pass, process niya na, i-output niya ang pass. So, ang question, iyaha pa ba ning i-execute? Dili na. Kay, nag-true naman, sa conditional good, sa conditional man good, once mag-true na siya, it will disregard the other conditions. So, disregard na ni si print. Di na niya hilabtan si print. Kay pass naman. Diba? So, after that, after ending a statement, diretso siya kay and if, tapos exit. So, ang output is pass. Okay? So, that's the implementation of a pseudocode. The conditionals using a pseudocode. Okay? So, please, sabto na to pag maayo if you still doesn't get it very well. So, pwede ninyo i-pause ang video and i-analyze kung unsay nahitabo diri sa to ang example. We do tracing or coding tracing or code tracing to know kung unsa jud ang process nga nahitabo by manually
manually analyzing and computing each line sa code. So, I suggest nga buhaton nimo na. Okay. So, assuming nga nasabtan na nimo ang problem, let's proceed on the next nga slide. Okay, so katong ato ang problem gaina, katong kwaon niya ang salary, di ba? Na-analyze to nato nga kwaon nato ang net pay or net salary at the end. So, mo ni ako implementation. It depends talaga, it depends sa inyo kung unsa inyo hang pag-implement. It doesn't really matter basta ang ending is pareho taog result. Okay, for example, we started with start, of course, and then nag-set ning rate equals to 0 and role equals manager. So, ang first question, sir, nga ng rate is equals to 0. Because we still don't know kung pila ang ihang rate. Di ba? Wa pa man takabalo pila yung rate. Kaya wa pa takabalo kung sa ihang role. Pagabot 3 as kilid, nagbutang tag role equals manager. So, nag-assign tag manager as an example lang na, kay para gusto na to i-calculate daw kung pila ang sweldo niya kung manager, di ba? Gi-identify na to gaina nga before na to makalculate ang sweldo ni employee, kuhaon sa nato ang role. Di ba? So, for example, diri ang role daw ni employee is manager. Okay? So, ang next nga statement is a conditional. So, pangitaon ninyo ang boundary ha, magsugod ta sa if niya, dapat hantod na siya sa kanang end if. Kutob jud na siya sa end if, dapat. Ana. So, naatay tulo ka condition, if role is equals to manager, if role is equals to supervisor, if wala na ilain, else, di ba? You might wonder, nga nung wala kay gibutan dra nga else if role equals clerk, sir? Well, pwede gud ninyo na siya isulat, walay problema. Pwede na ninyo i-type diri og another nga condition, else if role equals clerk, wala na siya problema. Disregard lang nako ang clerk, it's because wala namang gilaing condition, tulo ra man to kabuok, manager, supervisor, ang ikatulo kay clerk. Ang purpose mong gudaning else is kanang wala nilang choice. Pag mag-fall siya sa manager, pag dili siya manager, pag dili siya supervisor, wala na jilain, clerk ra jud, di ba? So else ang ako ang gibutang. Alright, so balik na diri ah. So ang value ni role is manager. So ang pagbasa ni karon is if role is equals to manager, nagmatch ba? Nagmatch ba ang data ni role which is equals to manager? Yes, di ba? Nagmatch. Kaya pareho sila, manager, manager. Match. So iyahang i-execute ni. Meaning, ang rate gaina nga 0, ayahan ang assignan og 150. Kaya 150 may rate ni manager. So iyahan ang assignan og 150. So ang question, ihaba ba ning i-execute kanang else if role equals supervisor? Ihaba ba ning i-execute ang else? Dili na. Again, once mag-true na ang imuhang condition, disregard na ang the rest. Diretso na ka sa next nga statement after sa and if. Okay? So, asa man ang next statement? So, kanang set dra, kanang daghan na tong gipang set nga mga data. Nag-set ta og total hours, gibutang na tog 100. Sample lang na siya kung tahay daw 100 ka oras ang gitrabaho ni manager. And currently, gibutang sa nato ang gross pay og 0, ang net pay og 0, kay wala pa man ta kabalo pila lang sweldo, i-calculate naman nato. And then ay mga given nga value sa SSS which is 600, PhilHealth is 250, and Pag-ibig is 250 as well. I think namali ni siya, it's supposed to be 300 and 350, but that's okay. Example lang man na. So, kana si SSS, PhilHealth, and Pag-ibig, given man na nga mga data. Si gross pay o sa net pay mo, na itong nabuo nga mga formula, mga additional nga mga data, di ba, sa problem analysis nato na identify nato nga kulang siyang variable nga gross pay to calculate the gross, and net pay to calculate the net salary or the net pay. And total hours, given dyan na siya. Wala ta kabalo kung pila ka book hours. Ato lang gibot ng 100. Kaya just in case 100 daw ka hours ang gitrabaho ni manager, nga na-I rate nga 150. Ang next is calculate. Kaning next line. So, gi-calculate na to ang gross pay. That's total hours times rate. Diba? If you remember, nabuo na to na siya nga formula. Total hours is 100 times rate, which is 150. So, magkano ba? Pag 100 times 150. So, let's get our calculator. So, that's 100 times 150. So, 15,000 ang iyang sweldo. So, 15,000 ang iyang sweldo. Diri Okay? So, 15,000 ang gross pay. So, minusan og mga pag-abot sa next nga line, i-calculate ito ang net pay. Sa net pay, we have gross pay, which is 1,500. Minus ang PhilHealth. Pila ba ang PhilHealth? We have 250 minus 250 minus 600. So, meaning
I-calculate sa dani mo ang 250 plus 250 plus 600. So meaning ang total nga deduction is 1,100. So kung i-minus nimo sa gross pay which is 15,000, so ang dawato na lang ni customer ay ni employee is around 13,900, di ba? 13,900. So meaning ang net pay is 13,900. And after that, so next ng statement, i-print, so meaning i-output na to. So i-output na to si 13,500. So that's the solution nga atong na-come up using the pseudocoding based dito as a problem nga to ang na-encounter ganina with client X. Okay? So next. Alright, so this one, I would like you to test yourself. If you want, you can pause this video after reading the problem. Okay, so write an algorithm that would allow your program to reverse the digits. For example, nag-enter si user og 1,250, ihang i-reverse mahimong 0,521. Okay, so unsaon nimo na siya pag-implement? Unsay solution nimo ana? I want you to come up with a solution and write a pseudocode on your own. So just pause this video muna, and later on we'll come back to see kung unsay solution nako, i-compare nato sa imuhang solution kung the same ba ta. Alright? Okay, so assuming that you're done, let's proceed with my solution. We'll see kung the same ba ta og solution. Okay, so problem definition, we'll have to reverse the given digits. Di ba? Ana lang. Reverse any given digits. For example, 1,250, yang himuong 0,521. Okay, so sa problem analysis, we have a given number na 1,250. So si 1,250 mao na given digits na to. And then nato siyang i-reverse into 0,521. So unsa ba pamaagi ninyo? Unsaon ninyo pag-solve ang unsaon ninyo pagkuha sa unsaon ninyo siya pag-reverse. Take note, 1,250 mahimong 0,521. In my way, sa ako ang solusyon, ako ang gi-propose is by getting the remainder of the digits. Kuha na to ang remainder sa mga digits. So meaning, pag may itong remainder, that means we will use division. Okay, for example, di ba, let's say 1,250 divided by 10. So the answer is 125. So pila yung remainder, di ba? 0. 0 na. And then so 125, i-divide na to by 10. So that's 12, di ba? So pila yung remainder kung 125 divided by 10, pila yung remainder? That's 5. So ang 12, i-divide by 10, the remainder is the answer is 1, di ba? 12 divided by 10 is 1, the remainder is 2. So meaning, na-reverse, 0, 5, 2, 1 na lang kulang. Maragana. So meaning, we'll just have to divide and get the remainder para ma-reverse na to ang ato ang data. And since na ako gi-mention kayo na nga magsigita og divide sa 10, sigitag divide og 10, meaning we'll have to use loop. We'll have to repeat a statement a couple of times, di ba? So ato ang buhatan og loop. Buhatan na to siya og solution. Okay? So ang first solution ako diri is, like I've mentioned, we have to divide the digit by 10. For example, ang given digit is 1,250. So divide na to sila. And then we'll have to get the quotient and the remainder. Quotient and remainder. It's very important to get both quotient and the remainder. So sa first implementation mo ni digits divided by 10. Sorry, wala lang ako na-edit ang iyahang keyword 3 So digits divided by 10. Di ba currently the digit is 1,250. So i-divide na to siya 10. Like I've mentioned, the first answer is 125. So digits divided by 10 is equals to 125. So ang value karon ni quote is 125. So ano tong button? Butang sa ako diri kuan ha quote. And then digit. Okay, balik ko na to para mas klaro. Okay, so digits, which is 1,250 divided by 10, ang answer is 125. So muna yung value. And then sa baba, ato sa i-multiply primero. So pila ito, ang quote is 125 times 10. So 125 times 10, that's 1,250.
So, 1,250, di ba? Ang value ni digit is 1,250. So, that's 1,250 minus 1,250. Then you will get 0. Okay? So, muna, print rem. Kanang second, print rem. Ato ang i-output. I-print na to si rem. So, muna si rem, 0. Di ba? Ang remainder. And then, assign quote to digits. I-assign din na to ang value ni quotient to digits. So, pila man ang value currently ni quote, di ba 125. So, i-assign din na to siya kay digit. So, pag-assign na to kay digit, meaning matanggal si 1,250, mailisan siya, mahimo na lang siyang 125. Okay, so step 3. Go back to step 1, but use quote to be divided by 10. Okay? So, actually, mali ni. Dapat use digit. Okay? So, go back to step 1, but use digit to be divided by 10. Okay? So, balik ta diri sa step 1. So, digit divided by 10. Pila gani atong digit karon? 125 na lang. So, divided by 10, that's equals to 12. So, meaning ang value ni quote, mailisan, mahimo siyang 12. Okay? So, quote is 12 times 10. So, that's equals to 120. So, 125 minus 120 is equals to 5. So, print the remainder. So, that's 0, 5. That's 5 na. Okay? Assign quotient to digits. So, assign quotient to digits. So, meaning, si digit, mahimong value ni, ang value ni quote o ni digit mapareho. So, mahimo siyang 12. And then, go back to step 1. Go back to step 1 na naman. So, digit divided by 10. Pila ang digit na to ron? 12. 12 divided by 10. So, that's 1. Diba? 1. So, sa baba, mahimo siyang 1. So, 1 times 10, so equals to 10. So, pila ang digit? 12, di ba? 12 minus 10 is equals to 2. So, ang remainder is 2. So, print rem, subutan na to si rem, 2. Go back to step 1, but use digit to be divided by 10. So, balik na punta diri So, digit is currently 12 divided by 10. So, digit is currently, no, wait. Okay, so hapit. Nakalimtan din na to. Assign code to digit pala. Wait, balikan sa itong ito. Assign code to digit. So, meaning, ang value ni code, which is 1, i-assign sa na to kay digit, mahimo siyang 1. Okay, so sorry for that. And then, after that, balik ta sa step 1. So, currently, ang digit is 1. So, 1 divided by 10 is equal to 0 point something, di ba? Na decimal point. But we don't care about the decimal point. Let's just get the, kwaon lang na to ang yahang kanang whole number. So, 0 point something to meaning ang whole number is 0. So, mawala na siya draa, mahimo na lang 0. Okay? So, quote is currently 0. So, 0 times 10 is equals to 0. So, ang digit is currently 1. So, 1 minus 0, so 0. I know, 1. 1 minus 0 is 1. So, that's the remainder. So, print na to. So, muna, gi-print na to. And then, assign code to digit. So, ang value na 0 nga, ni code nga 0, ato ang ihatag kay digit. So, mahimo pong 0 sa digit. And then, pagbalik sa, sa number 4, stop only when digits become 0. So, when digits become 0, stop na ta. So, currently 0 na. So, stop na ta. So, the answer is 0, 5 to 1. Nakuha na to, na-reverse na to ang ato ang given digits. So, yeah, yun na. So, if you're still confused, kindly pause the video, analyze the analysis nga naata, the steps that we have, and make sure nga masabtan ninyo. Okay? So, let's proceed on the implementation sa algorithm. So, as you can see, dili na lang ako na siya explain because na-explain na ako on step-by-step na to gaina. So, as you can see, we have nag-set out value, digits is equals to 1,250, quotient is currently 0, remainder is currently 0, and we have our while. So, while digits is not equal to 0. So, as long as ang digits dili pa 0, padayon pa ang loop, pabalik-balik pa ang statement. As you can see, mo ni ang part nga nag-divide ta sa digit by 10, and then kuha na to ang remainder, and then
Okay, so nagbalik-balik actually. So, after na ito makuha ang remainder, gi-print na to ang remainder, and then gi-assign na to si digits, gi-assign na to ang quotient nga value to digits. The same na diri Ako lang siyang gi-implement into a pseudocode. Okay? So, yeah, that's the implementation of this problem using pseudocode. Again, if you are still confused, kindly pause the video, analyze the code. Ako lang nang erase ka nagbalik-balik ng good. Okay? Assuming that you've gotten the problem already, kasabot na ka, let's proceed on the next nga topic. Let's talk about flowcharting this time. So, kung sa pseudocoding, ang atong gibuhat is nag-type ta og kanang algorithm using talaga the text-based nga approach, like ato jud siyang gisulat og mano-mano. When it comes to flowchart, we'll be using graphical interface instead to show the flow of information. Okay? Because flowchart is a graphical representation of an algorithm kasi programmers often use this one for planning as a program planning tool to solve a problem because it follows the utilization of symbols na gina-connect nato to indicate the flow of process or flow of information sa inyong program. So we have the following symbols. Pag start gani og end, diba familiar mo to start og exit, we'll start with an oval na shape. Pag arrow, it indicates flow, di ba? Kung say next. Okay? So, kung input or output katong set og print, we'll have to use parallelogram. Set og print katong input og output. So, parallelogram. Process is rectangle. Pag may yung tag-process, pareha ng calculate, mga ana. Any mathematical or even mga lain pa jud later on makabalo mo sa programming unsay mga different types of process. So we'll have to use a rectangle for that. And then decision making. So it's used for loops and conditionals. Both loops and conditionals because if you notice, both loops and conditionals nagagamit og mga expression like A less than B, B less than C, mga nana, di ba? So we'll have to use decision or making for that or the diamond na shape. So I'll show you an example. Based lang gyapon ni atong mga previous examples sa pseudocoding. So as you can see, mag-start naka-oval shape siya. And then, nag-set ang value. Set equals 5, B equals 6, sum equals 0. Again, ang question, nganong parallelogram ang shape sa paggamit, nganong parallelogram ang atong gigamit ka shape sa pag-set og value? Because again, parallelogram is used to input data and also to output information. Diba? Input, output ang parallelogram. And then calculate, sum equals A plus B. Again, ganong rectangle? Because it's a process. It's a calculation, mathematical process. So, nagamit ta og rectangle. And then, once nakuha na to ang sum, gi-output na to ang result. So, as you can see, parallelogram na naman. And then, you have exit. Take note sa arrows, ang flow sa program. Okay, so much for that. We'll have another example. So from this, kuan pa lang daan, from this graphical presentation pa lang daan, diba, as you can see, we have this flow, nganing balik na po, ana, balik-balik. Then you can easily say that it's a loop, diba? It's a loop. Alright, again, start, diriya. Next is set A equals 0, B equals 6. So, nag-input ang value, A is equals to 0 and 6. And then sa baba, we have a condition. So if A is less than B, currently A is 0 and B is 6, therefore 0 is less than 6. That's true, di ba? True or false lang ang answer na. Pag true, kani nga process ang iyang sundon. So true man, so i-output niya si A, which is 0. Next, calculate. A equals A plus 1. So currently A is 0 plus 1, so maging 1. Balik na po siya dra. Basahon na po na niyo balik. So 1 less than 6, true pa rin. Print na naman si 1. And then pag nabot driya, nag-add na po tawag 1 kay A. So maging 2. So balik na po siya draa. So 2 less than 6 up until mahuman jud niya ang condition until mag-false siya. Okay? So for example, nagkuha na ang value ni A kay 5 na. So 5 less than 6, true.
So i-print niya si A which is 5 and then pagdugang niya 1 naging 6. So balik siya. So 6 less than 6 nag-false na. Okay? So pag mag-false na, exit. So you will have 0, 1, 2, 3, 4, 5 nga output. Okay, so if you're still confused, pause the video, analyze the flow of our program right here. Okay. Okay, so let's proceed on our next example. Okay, so this one is based pa rin atong problem nga katong nag-solve o grade or average grade. So you'll have set equals fill equals 95, 90 for English, 75 for math, and average is equals to 0, and then i-calculate na to ang average. And if the average is greater than 74, if true, pass. If false, then print niya ang fail. And then both ni siya, after niya i-print ang pass or after niya i-print ang fail, automatic siya nag-connect diretso sa exit kaya wala na may lain. Nag-exit na sila. Okay? And another test for you to follow, I would like you to pause the video and solve the given problem. Okay, so basahan na nato. So client Y owns a fruit shake stand. The prices of the products depend on the size of the cup regardless of the flavor. Large cup is 65, medium is 55, and the small cup is 45. Meaning, regardless kung unsa nga flavor imong paliton, sa unsa pa na siya, nagadepende ang price sa iyahang size sa cup, di ba? Now, your job is to write an algorithm that would display the total amount to be paid by each customer depending on chosen cup or cups and quantity. Also, don't forget to display the change based on the total and the cash given by the customer. So, let's say for example sa Jane. Nagpalit siya og 2 pieces nga small cup, di ba? Ang small cup is 45, so ang iyang bayaran sa small cup is a total of 90 pesos. Nya nagdugang po siya og large cup. Isa lang kabuok. Nya ang price sa large cup is 65. So that means ang iyang gipampalit is a small cup duha 90, large cup isa 65. So the output should be i-total yang 90 ug ang 65, the total is 155. Ang cash niya, for example, nagbayad siya og 160, ang kambyo kay 5. Ingon ani dapat ang output sa imuhang algorithm. The total based sa kung sa nga cup yang gipalit and pila ka buok yung gipalit, and then ang ayo siya input for a cash and then the change. So how do you write an algorithm for this? I'll give you the time to solve this one and come back here later para i-compare na to kung the same ba ta og solution. Okay, so assuming that you're done, we'll check if the same batag solution. So definition of the problem, the prices differ based on cup sizes. Calculate and display the total based on chosen cups and quantities. And then we'll have to calculate and display the change based on total and cash given. Alright, next. Unsa ba nga mga data ang given? Na ay given nga prices, di ba? Prices. Ang L or large equals to 65. Ako lang i-shortcut. Instead na large, mutahanan ako siya L. So L is equals to 65 pesos. M is equals to 55. S is 45. And then gi-appeal po na to ang quantity. Missing ang quantity, di ba? So meaning si user dapat ang mag-input ana. Okay? Desired information. Kung sa'y gusto nga output ni client. The total to be paid and at the same time the change, di ba? So ato na siyang i-solve. So this one is my solution. Ato ang i-trace. Okay, trace na to siya. For example, start and then nag-set og mga value. Currently ang total gibutang sa nato og 0. Kaya wala pa man ta nag-calculate. And then ang change sad kay 0 pa pod kaya wala pa man nagbayad si customer. Okay, so naka-question mark ang cup, kaya wata kabalo kung unsay pilion ni customer, di ba? So for example, sa Jane, nagpalit siya. Ingon siya, I want to have a fruit shake nga small. Okay, so small. So that means letter S, di ba? So next, anak to dire is cup equals to L? True or false?
false, di ba? Kay small man yung gipili, ang S man. So, dirita, is cap equals to M? False gihapon, kay S again ang iyang gipili. Is cap equals to S? Okay, so true na, kay nag-match na. So, the price is 45. So, ang price karon is 45, na natay value sa price. Ang next is, draa na, quantity. So, pila man kabuk imong gusto, Ma'am Jane? So, niingon siya, duha. Duha kabuk ang iyang gusto. So, dali na ta, next. So, ang quantity is duha, and then ang price is 45. So, that means 2 times 45, so you will get 90. Okay, so ang total currently is 0, so that means 0 plus 90, so it will become, ang total karon may mo na siyang 90, di ba? May mo na siyang 90. Okay, so after that, mag-ask siya, og, do you want to add more? Yes or no? So, yes is equals to true, no is equals to false. Yan, nag-true man siya. Ningon mo siya, yes, dugang pa kong isa. So, balik siya draa. Okay, so this time, nangutana po siya, unsa may gusto nimo? Ingon ko nga, large. Large akong gusto, ma'am. Okay, so asa man ang large draa? So, is cap equals to L? True or false? So, mag-true na siya, kaya nag-match man siya sa large, di ba? So, diri ata karon. Sulod. So, the price is 65. And then, baba, the quantity is, pila ka book imong gusto, Ma'am Jane? Iyon siya, isa lang. Okay, proceed siya dra. So, the quantity is 1. The price is 65. So, 1 times 65, so that means 65. Diba? Currently, ang total kay 90 man. Diba? So, 90. So, 90 plus 65, that means ang total na karon is 155, 155 na. 155 ang total karon. Okay? So, after makuha ang current total, which is 155, saka siya sa ibabaw, do you want to add more? Yes or no? Okay? So, ingon na siya, no na. Okay, so false. Set cash. Pila man imong kwarta draa, nimbayad siya og, let's say for example 160. So next, calculate the change. So cash is 160 minus the total which is 155. So that means ang change karon is 5 pesos. So i-print dayon, i-print ang total which is 155, i-print ang cash which is 160, i-print ang change which is 5 pesos. So nakuha na to ang gusto ni client. Now, ang question, sir, sa kaning nga part, nganong wala kaning connect draa? Ganun dra, dili nimo dra gi-connect. Ganun draa kaning connect. It's because kung diri ako mo connect balik, ang total mabalik sa 0. Diba? As you can see, total equals to 0. So mabalik siya sa 0, so ma-reset, diba? Dito diri ano lang kunin diretso, kay diri diretso na siya dra. Pwede gud ko ning unta ning pwede gud unta ni siya ingon ana wala po siya problema kung anaon nimo. Basta di na ka mabalik diri sa parallelogram. Kay kung ibalik nimo diri adapita, mabalik siya 0 ang total. So magsingig 0 ang total ni customer. Okay? So if you are still very confused, kindly analyze the flowchart. Gusto nimo imuha siyang i-trace and dapat mahibalaan nimo kung unsa ang flow sa imuhang flowchart. Okay? So it depends actually kung tama ba, pareho ba ta or kanang dili og output, but as long as the same ang ato, I mean, it doesn't matter kung pareho ba ta o flowchart or not. What's important is the same ta og final output. Okay? So, yeah, that's my example using flowchart, and I hope nasabtan ninyo. And if you want to know more about this one, just wait for our next nga discussion because I will probably mag-add pa siguro kog mga additional nga mga examples in writing an algorithm using pseudocode and flowchart. And at the same time, if you want to learn programming, just watch out because I'll add more videos for you to follow or to learn more about programming. Okay? So thank you and bye-bye.